mo na siya ang technique kung saan ni mo pag foreplay sa babae. Una, start slow, ayaw dali-dali. Kaduha, hinay-hinay nga magmukbang sa cocomelon, ice drop, avocado, orange. Kaduha, gentle touch sa iyang bukton, sa likod o tiyan. Katulo, whisper sweet words like ganahan ka nila. Ay, naku, kakilig. Ikaduha, mukbang techniques. Ikaduha, katawa sa tanin, no? Mukbang techniques. So, kisa ni mo iyang cocomelon. Soft and teasing, gentle touch sa cocomelon warm breath. Katulo, touch her body like a pro. Then, una, light tracing sa iyang skin. Then, kaduha, massage her thighs, hinay-hinay, padulong sa watermelon. Then, ikatulo, play with her cocomelon, ayaw dayon squeeze. Start with gentle circle around her watermelon. Okay? Ikaupat, go down her cocomelon, water bells area. Mukbang, her orange. So, hinay-hinay, padulong sa lower part sa orange. Kisa nimo near her inner watermelon, pero ayaw dayon sa watery avocado. Then, ikatulo, so when she's ready to gentle like eating ice cream, watermelon. Kaupat, start slow, gentle circular motions sa cocomelon niya, padulong sa avocado. Then, ikalima, find her most sensitive. Una, kung ang avocado mag-watery na, that's your green light or signal. Pwede mo na i-mukbang ang cocomelon na watery niya kanyang avocado. Kapito, ask her what she likes na imukbang her cocomelon, her avocado, her orange, or watermelon. Mag-isip mo about family planning. Kung dili pa mo gusto nga magbuntis, una, pwede mo mag-condom. Naa sa butika or adto sa health center o consult sa doktor para sa pills or implant. Okay? Ikaduha, libre na ang family planning sa RHU o Rural Health Unit ninyo. Ikaduha, para sa legal na tambag, rights and protection, consent o pag-uyon di kinahanglan. Una, bisag ninyo na mo, dapat gusto ninyong duha. Kung magno ang asawa, nimo ayaw pusa. Kaduha, bawal ang marital rape sa Philippines, Violence Against Women and Children Act. Then, age of consent. Una, dapat 18 pataas ang babae o ang lalaki para legal. Kung minor pa, dili na pwede. Next is, kung may abuse. Una, kung pugso nimo imong asawa na imong hilabtan nimo, pwede siya mo report sa asaman. Una, Women's Desk sa PNP. Ikaduha, DSWD. Ikatulo, barangay o sa Bausi. Comment below kung naamoy gusto iduga nga mga tambag about ni Dodong. So, maura na. Dong, ang ako ang mga tambag kanimo hinaot nga minaw ka o kung kinsa pa inaay kung gusto anaay ubang knowledge nga ka-share pwede ra pod.